So, hello everyone. Hello, sir. So, today I will be reporting to you or showing to you my output in software development 2, which is our midterms. Specifically, the plugin pattern system. So, I'm using PHP, CSS, and JavaScript. So, I'm implementing all the requirements that you have asked us. Ang imong giingon na mo, sir, nga mag-create. So, um, without further ado, siguro, let's start. So, um, una, let me just uh, open my browser. So, this is the output na akong nahimo, sir. So, pattern login. Uh, this is a text box and then the buttons, which is the switch buttons. So, before ta mo login na ni sir, ang akong flow sa akong program is before siya mo login. So, let's first create an account. So, to create an account, simply click lang yun nato ning register. Then mo direct ta sa kini register.php. So my name is Shadrach, last name is Almine. This is my email address and then username nako sir is hotdog. That's hotdog. Then mail. And once I click register, mo set siya o pattern for my di ba akong username kay hotdog, so ato siyang pattern. So mo ni siya sir, ako lang sample lang ni checkan lang nako tanan ana kay since mo murag mamatoy nakabutang pod sa imo sir ang by default sa ito sa LMS. So ako lang na siya dang iset, then pattern has been saved, and then nagyapon sa confirmation pattern. So since very easy lamang tong atong kuan atong pattern, so we can just simply simplify. And then once I click next, will redirect just sa pattern login. So let's try sa ako ang akong gihimo niya. So my username was hotdog, then ang akong password mo ni ana man akong password sir. And then once I click login, well mo notify siya sa localhost says welcome, then okay. So mo na siya ang main screen sir. Main screen ako. So as you can see, my name Shadrach Almine, email dasha924@gmail.com, username hotdog, gender male. So in this sa main screen na ako sir, I have buttons pod for editing the information, editing of course the login pattern, and of course the exit button. So kung ato i-click niya, mo click na siya. So balik ta. So mo na ako lang i-outro kaya ako mang i-outro ang diyahang kuan. So if I click, wala na login. So kani po ba-click po ni edit info. So kung gusto sa user mag-edit sa info, pwede ra din siya ni alid aningan or something, and then once siya i-save mo na-create og code nga mo save siya, then press okay, then once I click ang back mo display na siya diri. And also editing the login pattern pod sir. So we can basically just edit this one. So anytime pwede ni i-edit sa user, and then same lang gyapon ganiha nga i-confirm. So yun. So ako lang i-back, ako na lang i-login gyapon to. So after kung nari naka inanit tayo ang isang giset ana, then ako lang i-next ana ana, and then once I click next ana magawas na to. So the iPod sir, I've integrated some error trappings the iPod sir. So let's try, let's say hotdog, tas maghimura tayo ko dire og pattern nga incorrect pattern. So when nasa say trapping, display dire invalid username and password, please try again. And then if atong i-try nga sample kani sample siya gwapo sample kana, then atong i-check tanan which is maman ni ang kuan na save nga password. So once ako ning i-save login, mo invalid username siya. Pero kung atong ibutang tong isang kuan
kani once I click login mo balik siya diri and then to explain the code, sige, before ko mo-explain sa code, sir, ako lang kan siguro pakita tong imuhang ipa-require na mo. So, siguro while waiting siguro, so while waiting sa tab, ayan na. So, while waiting sa tab, mo-explain lang ko sa code. So, as you can see, sir, ang akong gigamit gajud ani is na ako HTML kani which is kani siya HTML na, and then kani siya CSS, inline CSS na siya, sir. And then nag-use gihapon kog PHP, like makita man nimo diri, sir, PHP PHP dire may code dire sa ra ba to kino siguro yan narababaw ginawa wala. So I'm using PHP also for saving the data or displaying the data, and then same with HTML and of course CSS. So duha ka type ang akong CSS na ako inline nga CSS, or and then ako ko external nga CSS. So mana siya, and then I also have JavaScript. So external nga JavaScript kani isang log.js connected na diri siya, sir, sa kaning kani HTML kani pattern login. So ang ijaha mo ni siya connected diri, ako ra nang gilink diri kanina script. So mana siya diri sa log.js. So yun, I'm using JavaScript, PHP, and CSS for my code, sir. So as you can see naman diri sa akong code, naggamit use kayo ang mga if else nga condition, like for example kaning if else like sa pag set sa pattern, or if for example mag sign in ang kuhan ang user or ang admin, so mo basahon niya, sir. So mao to siya, sir, and I hope nga na follow na ko tong imong giingon diri so basically it's just simply following the instructions pod nga imong gihatag. So here, so na ako'y main, so this is my main, and then register, so na ako'y register, and then log in. So basically katong kani log in, and then katong setting of pattern as you can see ganiha, and then edit of screen man na siya. So I use CSS, JavaScript, and PHP. So basically na-comply na ako ni siya, sir. So I hope nga na-meet na ako, sir, and thank you for watching, and God bless.